Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna fi mutmainnatan Allahumma sholli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 39. Wastaniyah asyara idza nawalahu asyaykhu syai'an tanawalahu kata. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaniyah asyara lan utawi kaping 12 iku idza nawalahu. Idza nawalahu terkala ngawehake memberikan ngawehake imuta'alim santri ngawehi imuta'alim sapa asyaykhu guru syai'an ing sawiji-wiji tanawala mongko nampani sapa muta'alim syai' diryani kalawan tangan kaku paingkana mengkalamun ono posyai iku warokotan lembaran paingkana mengkalamun bukti naon syai'un
eta warokotan lembaran yaqra'u kang maca muta'alim ing warokoh kapatijan ing kanggen cekeli au kisatan atawa ceritaan au maktubah syar'in atawa tulisan syara wa nahwa dzalika lan saumpama mengkono-mengkono kisatan au maktubah syar'in nasyara mangka ngagelarake sapa muta'alim ha ing dzalik summa rafa'a mangka kali-kali ngangkat sapa muta'alim ing dzalik iku ya kisatan au maktubah syar'in ilaihi maring syekh wala yadfa'uha lan ora ngawehake nasongkeun ngawehaken muta'allim dalik ilaihi maring syekh maqawiyatan halekan lipet. Jadi asongkeun ka guru kitab yang sudah terbuka illa ida alimah angin berkala ono sapa muta'allim awzona utawa ono sapa muta'allim ita syekhi ing oleh milih guru lidalika kedalam mengkono-mengkono dalik kisatan au maktubah syar'i wa inna wala nalan mengaturake sapa muta'allim asy-syaikh ing guru kitaban ini suwiji kitab nawala mangka ngaturi sapa muta'allim ing syekh iya kumpul kitab muhayyaan hale kanggen cawisake difaksihi kedewe ngabukane ieu kitab wal qiraati lan bacaan fihi dalam kitab min ghairi ihtiyajin saking orang ngabutuhaken ila fihi maring mutar ngupeng pemiku ya guru itu jangan sampai membuka lagi kitab tapi udah dibukakan oleh seorang murid di kitab paingkana kalau mengono apa an-nadharu ningali fi mawdi'in dalam panggonan sawiji muayyan kang den tangguhake falyakun mangka ono apa kitab iku maftuhan terbuka kadzalika hale kaya mengkono kisatan maktubah syar'i min kitabin bayana sakinatna wa yu'ayyilan nang akan muta'allim lahu kadang syekh al-makana yang panggonan walayah dikulang orang ngabuang muta'allim ilahi maning syekh syai'a ing sawiji-wiji hadfan kalawan ngabuang temenan min kitabin saking tulisan al-waraqatin utawa lembaran au bayi dalika atau salian mengkono kitab. Kalau ada tulisan guru kita itu jangan kalaupun disuruh dibakar ya buat kenang-kenangan. Au bayi dalika atau salian mengkono waraqah kita. Mentauhidkan bahwa kitab yang sedang kita kaji kali ini adalah kitab bagian daripada bahasa kita kalau request dari awal sejarahnya kita Adabul Alim Muta'allim ini adalah dari Kanjeng Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Sunan Bonang 1465 Masehi, Sunan Kalijaga 1450 Masehi. Itu diperintahkan untuk menyalin kitab dari Majapahit yang bernama kitab Kemandalaan Majapahit yang bernama kitabnya Silakromo atau Silakrama, musonifnya bernama Eyang Prapanca. Kemudian diajarkan kitab salinan ini dan diberi nama kitab tersebut dengan nama kitab Serat Dewa Ruci. Diajarkan kepada muridnya oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang, diajarkan kepada muridnya kitab Serat Dewa Ruci ini kepada Sunan Bayat, sehingga melahirkan sebuah kitab baru bernama Niti Brata. Kemudian diajarkan kembali kepada muridnya bernama Kiai Hasan, maka lahirlah kitab Kramanagara.
diajarkan kembali kepada Kiai Anggamaya, melahirkan sebuah kitab Dharma Sunya, diajarkan lagi kepada muridnya Kiai Yosodipuro I, mempunyai kitab baru, lahirlah kitab baru bernama kitab Sanasunu. Kemudian diajarkan kembali kepada muridnya yang bernama Kiai Khatib Anom. Kitab Sanasunu ini diijazahkan kepada muridnya bernama Kiai Khatib Anom, sehingga mempunyai kitab baru bernama kitab Ulang Semahan. Kemudian kitab Ulang Semahan ini diajarkan oleh Kiai Khatib Anom kepada muridnya bernama Kiai Soleh Asnawi. Maka jadilah kitab baru bernama Dasasila, diajarkan kembali kepada murid tercintanya bernama Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat sehingga menghasilkan kitab baru bernama Sabilul Abid. Kemudian oleh Kiai Soleh Darat diijazahkan kitab Sabilul Abid ini kepada murid tercintanya yang bernama Hadratul Syekh Hashim Asy'ari. Kemudian lahirlah kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Wa min ahli silsilatin ajma'in Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini akhlak seorang murid kepada seorang santri, kepada seorang syekh. Seorang murid kepada seorang syekh ini sampai tata krama, cara memberikan kitabnya, ketika mau membukakan kitabnya, ini sampai dibahas. Ini dijenengi totok rom. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamuddu lan wayamuddu yadaihi lan ngadawakan muta'alim ing dua panangan muta'alim ilahi maring syekh. Tidak kana kala ono sapa asyai guru iku bani dan adoh. Wala yahawiju lan ora ngejat sapa muta'alim ing syekh ila madiyatihi maring ngadawake tangan ing syekh li akhdin kedewe ngalap musakin muta'alim. Jangan sampai tangannya guru yang memanjangkan tangan guru, tetapi tangan muridlah yang harus segera, bahasa Sunda ngarawean. Jangan sampai tangan guru yang memanjangkan. Misalkan tolong ambilkan itu, jangan sampai tangan guru itu memanjangkan. Jenengan harus sudah serentak langsung tangan sampean langsung mulai menyambutnya. Itu adalah bagian daripada akhlak. Pengarang kitab ini pun seperti itu. Berakhlak ketika beliau mondok di Hadratul Syekh Syekhuna Khalil Bangkalan, ketika hujan begitu deras luar biasa. Ketahuilah bahwa tamu itu sebetulnya adalah tiba riwayat adalah Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Jadi dalam riwayat ini Syekhuna Hadratul Syekh Hashim Asy'ari pernah menggendong Nabiullah Khidir alaihi salam. Ini riwayatnya ketika hujan deras, ketika beliau mondok di Syekhuna Khalil Bangkalan rahimahullahu taala. Hujan begitu deras dan cukup kuat hujannya. Sehingga Syekhuna Khalil mengatakan kepada santri-santrinya, siapa yang mau gendong tamuku yang ada di luar sana, digendong dibawa ke rumah saya. Padahal hujan yang lagi kencang-kencang. Maka berangkatlah satu santri tanpa melihat hujan besar, baju basah kuyup. Langsung beliau menyambutnya tamu tersebut dalam keadaan hujan dan basah kuyup. Digendonglah tamu tersebut menuju kepada rumahnya Syekhuna Khalil Al-Bangkalan. Masya Allah, berarti repotnya menggendong dan tidak perlu diceritakan lagi. Masyarakat yang menggendong orang tua itu tidak perlu diceritakan lagi. Singkat kata, setelah selesai bercengkrama dengan Syekhuna Khalil Bangkalan dan tamu tersebut, kemudian Syekhuna Khalil Bangkalan mengatakan lagi, siapa yang mau jajah, siapa yang mau gendong tamu ini keluar dari rumah ini untuk gendong keluar dari rumah. Tanpa pikir panjang, santri yang tadi gendong menggendong kembali tamu itu. Dan tamu itu ternyata
Nabiullah Khadir alaihissalam. Ketika menggendong santri tersebut, santri-santri yang lain hanya menonton saja. Kemudian Syekhuna Khalil Bangkalan mengatakan, ketahuilah wahai santri-santriku, bahwa ilmu-ilmuku itu telah dibawa semuanya oleh orang yang menggendong itu. Artinya ilmu-ilmu Syekhuna Khalil Bangkalan ikut tergendong berkahnya insyaallah oleh orang yang menggendong tamunya Syekhuna Khalil Bangkalan. Siapa santri tersebut? Santri tersebut adalah Hadratus Syekh Al-Muassis Akbar Jamiyah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Al-Fatihah. Ini akhlak sampai seperti itu. Bahkan ada riwayat lagi, ada riwayat ketika cincin istrinya Sayyidina Khalil Bangkalan, ini menarik, tapi ngelogat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini pasaran itu? Pasarannya mestinya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia teh? Ya akhirin dewe ngalak min saking muta'alim awak bain atau pari baliaku balik tanah dek sapa muta'alim ila imani syekh qaliman kalian ada walaya afulan ora berangkat bangkan ila imani syekh zafan kalawan berangkat nangtunang nangtungan bagaya wa idza jalasa kalau lungguh sapa muta'alim baina yadayhi dalam antara ngarep syekh pala ya rumah ka orang parek sapa muta'alim minhu saking syekh kurban kasiron kalawan parek kang akeh tong deukeut deui yun saku dan subangsa akeh muta'alim bihi dan qol ila su'i adabin mari su'ul adab. Harus diperhatikan jangan sampai su'ul adab. Ini adalah etika dalam mencari ilmu agama. Ilmunya Allah itu seperti orang saenake dhewe. Walaya domulan orang nelehake sapa muta'alim ya dahulu panangan loro ning muta'alim au jelamu atau sikil loro ning muta'alim au syai'an atau saliji. Jadi ini mufrad majaz mursal min babi itlaqil mufrad wa iradatil isnain min badanihi saking badane muta'alim au siyabihi atau dodot muta'alim ala siyabi syai'i in atase dodot mulyane guru au sadatihi atau bantal syekh au sajadatihi atau sajadah syekh au firasyihi atau samak itu karpete firasyi karpete itu samak syekh wa idana walan tatkala marini sapa muta'alim ing syekh kolaman ing satu kolam khat misalkan kolam liak coba berapa yang nulis sapa syekh di kalawan kolam paling dahu mangka becik ngajowoake sapa muta'alim ingyan qabla iqtarihi ing dalam sadurung matarine ing syai iyahu ngungkul qalam. Harus sergap, seorang murid itu harus sergap mengkhodam, berkhidmat kepada seorang guru. Bukan ta'abbud, naudzubillah. Sebagaimana disangkakan oleh RTB rombongan tangan rombongan Tuhan bertangan. Itu tidak ada akhlak kepada guru itu. Tidak ada akhlak sama sekali. Kita tidak boleh sebagai bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena yang sedang kita cari adalah ilmu agama Allah, maka berakhlaklah kalian dalam pengambilan. Fanzuru amman ta'khudun dinakum. Maka kalian harus betul-betul melihat dari mana kalian mendapatkan ilmu tersebut. Jangan sampai membutuni kita. Itu kemarin sudah selesai. Wa in wa ta'ala namun nalihake sapa muta'alim baina yadayhi ing dalam ngarepe syekh. Yadayhi itu lain dua leungeun. Baina yadayhi ing dalam ngarepe syekh. Majaz mursal mimbabi majaz mursal baina yadayhi isti'arah
ditukarkan lapan yadaihi kepada lapan amam. Bayna amamihi, bayna yadaihi itu bayna amamihi madad isti'arah. Bayna yadaihi dalam antara ngarepe syekh dawatan ing peralatan tulis ATK. ATK itu apa? Alat tulis kantor. Berarti kalau pesantren ATP, alat tulis pesantren. Kalau santri berarti alat ATS, alat tulis santri. Dawatan ing alat-alat tulis. Niki logate wadah mangsi. Jawab pernah. Fatakun mangka jik ono sira iku mamtu hatta logati ngabukaake tutup-tutup. Betul, makna dawatan di sini adalah wadah mangsi. Sabab ayat korenah di payuna, korenah di fatakun mamtu hatal jatoi wadah mangsina perlu dibuka ke. Hayya akan hale kanggen cabis akan lir kita berarti kadewe nulisakan min hasakin dawa min hasakin dawa wa idan awala tatkala wa idan awala tatkala ngaturi tatkala ngaturaken muta'alim ing syekh sikinan ing pisau peso buat motong wala yusawiku maka ngarahake sapa muta'alim ilahi maring syekh safaratiha ing arah landepe ieu sikin. Sak pesok-pesok dibahas ini kita. Misalkan seorang guru itu membutuhkan satu pisau. Nah, pisau kono gorene. Itu caranya itu jangan yang tajamnya jenengan kasihkan, tetapi dibalik. Nah, seperti dibalik kasihkan. Itu akhlak. Itu namanya sampai sak pesok-pesoknya dibahas ini kita ada bulan alim luar biasa. Wala disobahalan ora gagange ya sikin wayaduhu lan hale uti panangane muta'allim itu qayyidatan ngagegem ala syafri ing atase arah landhep bal arada baita ngasomkeun muta'allim ha ing ya sikin wa haddu syafri halan utawi batas landhepe ya sikin ila jihatihi maring jihate muta'alim. Jadi yang tajamnya ke kita, kepada kita. Di ini kan nah gitu. Iki misalnya sing tajamnya iki ngarep. Iki sing tajamnya. Saya di sini, saya guru. Jadi jangan begini, tetapi yang tajamnya itu di belakang, dihadap ke kita. Jadi dicari. Jadi jangan dipegang gagangi sama kita, jangan. Itu ternyata tertulis di dalam kitab ada Al-Alim Al-Muta'alim. Dan kitab ini pernah dikaji oleh Al-Alim Al-Alamah Al-Habib As-Sayyid Umar bin Hafid hafadhahullah. Al-Habib Umar bin Hafid pernah ngaji kitab ada Al-Alim Al-Muta'alim. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita tercipati berkahnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila jihatihi qabidan hari nyekel ala tarbin nasabi maring pucuki gagan mimma saking perkara yalikan cuman ter opo emak al-fasla ing komisah gagan jailan hari anda diake nosobaha ing gagane sikin ala yaminil akhiri ing atase kanane wong kang nyekel wa inna walana lamun ngaturake muta'alim hu ing yasikin hu ing yasy sajadatan ing sajadah. Bagaimana kalau memberikan sejadah kepada guru kita yasali maksud salat sapa syai alaiha atas sejadah nasyaron maka ngagelarake sapa muta'alim ha ing sejadah awalan tinggal kalian asline santri-santri sing ngaku santri di Nusantara ini iki mesti pernah ngaji kitab Adabul Alim Al-Muta'alim.
mesti pernah ngaji dan harus pernah ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Di mana-mana santri can pernah ngaji karena Adabul Alim wal Muta'allim, tanda kutip tapi ya, tanda kutip tapi dipertanyakan kaum sarungannya, karena hampir tidak ditemukan pembahasan kitab membahas sampai dengan detail bab peso itu, sampai bab peso itu dibahas, pisau sampai dibahas. Masya Allah. Jadi mestilah sampean wajibkan nanti apabila sampean ke rumah ditakdirkan oleh Allah menjadi ulama amilin, maka ngajam sampean dari sekarang. Saya akan mengajarkan kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Ajarkan. Wal adabul adab akhlak. Ayyam masaha yenta ngampar akhir. Sapa muta'allim ha ing sejadah indah qasdi dalika ing dalem nalika ngarep mengkon-mengkon salat syekh. Wala yajlisulan ora lungguh sapa muta'allim di hadrati syekh kalawan hareupeun guru ala sajadati dengan teses sajadah. Cuma sajadah guru dipakai. And then wala yusallilan ora salat si muta'allim alaiha ing atas sajadah guru illa idza kana angin tatkala ono apa almakan makan iku ghairu tahirin ora suci awiyah tajaat awiyah taju atau dikabut muta'allim ilaiha maring sajadah li uzrin karena ono udzur nek ono udzur ya ora apa. Wa idza qamala tatkala ngadeg sapa asai guru badar maka age langsung. Wa idza qama syekh badarul qaum opal qaum nanggu ila akhir sajadati maring ngalap sejadah wa ila akhir maring ngalap biadihi kalawan tangan nek ya kalawan pananganane ya syekh au aludihi atawa pananganane ya panangan ini dan tadi tak apa iki jenenge iki tangan iki apa iki lho tangan iki lho tangan nek ana nang iki iku betis ta mana ta itu nama jam ada jam itu jam dia simpan ke ini tajam kamu tuh ya saya ilahi marin akhir. Wah ini nggak pernah ada di Rasulullahnya ini bid'ah mbahmu ya Rabbi. Kanjeng Rasulullah SAW dalam suatu riwayat di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah disebutkan di sana ketika Rasulullah bercukur itu sahabat itu hampir terjadi perang. Sahabat itu hampir tukaran itu para saya garut. Jadi Kanjeng Rasul ketika bercukur itu para sahabat ngintip pas ada kesedap kan pas cicing orang bilangnya pokoknya orang bilang sih orang bola gitu parabut Rasulullah mengetahui itu semua dan Rasulullah mengetahui itu semua. Ketika Rasulullah selesai mencukur rambut mulia kemudian Rasulullah keluar. Ketika Rasulullah keluar itu sahabat ribut memperebutkan sisa rambut Rasulullah. Nepikeun kan salah satu sahabat sampaikan salah satunya itu tidak kebagian. Orang untuk kabeh ceri gitu orang teh ceri. Nangis tidak terbagi rambutnya sampai ramai sampai terjadi betul-betul tonjok-tonjokan itu hampir terjadi. Itu dalam riwayat ini. Melihat dan mendengar Rasulullah mendengar kegaduhan itu, Rasulullah kembali lagi. Kata Rasulullah, ada apa? Aya naon? Aya naon dari ibu? Itu ya Rasulullah. Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Padahal mau kus para sehat. Disebutkan butuh para terangku. Kunaon? Iya ya Rasulullah. Rambut engkau aku ambil dan sahabat-sahabat juga ikut mengambil. Cuma satu orang ini tidak terbagi ya Rasulullah. Dia hampir nangisnya luar biasa kalau tidak terberi rambutmu ya Rasulullah. Bagaimana kata Rasulullah? Ke tukang cukur ngomong, mencukur orang mau bahasa orang. Mas,
dipotong lagi rambut Rasulullah, dipotong, kemudian rambut tersebut dikasihkan kepada orang yang tidak terbalik. Masya Allah, tabaruk. Kita kalau mau ngaji, kiai ngopi, disberes ngaji itu berupa ke kopi itu. Garut. Bismillahirrahmanirrahim. Ilah mualani di Wahabi mau gituan, bid'ah gitu kan. Bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bola lagi. Berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Tajal mikabutu ilai main ahli syai ilai main ahli wa ila taqdimina alihilan. Ngadingin akan sendal syai ilam yasuko lamun ora madorot orang masyarakat apa dari kamu kon akhdu lantak kedu ala syaihi kata guru wayak silulan nejo sapa kaum bidal kan mengkono akhdu lantak dim perlu sakabehna dari kata korba imar akan ilallahi mari Gusti Allah taala wa talabalan golek nyuprit Rita syaihi ing guru pakot kila maka kemudian bahasakan arba'atun utawi papat perkarakan papat layak aku kang ora ngeremehake kang ora ngeremehake non lain ngeremehake nyepeleake menganggap enteng wa asyariku wa mulia minhunna saking arba'ah wa in kana lan senajan ono sapa asyarif iku amiron pemimpin yamuhu ngadili syarif min majlisi saking majlisi syarif di abihi kedele bapak syarif wa khidmatuhu lan oleh ngaladene syarif di alim kan mari wong alim ya ta'an lalu kan belajar sapa asyarif ilmu saking alim wasu'al lan takon ama saking perkara raya lamun kang ora uningan sapa syarif wa khidmatu lan tenahi mana syarif lidaifihi kemarin tamune ya syarif wa idza masyarakat kalu maktu sapa muta'alim ma syaihi sarta guru payakun maka becik orang muta'alim iku amamahu payunun syaihi bila ini waktu guru penting jadi lamun penting mah santri diheula santri ku ngara guru nang guri nek ono kuntilanak sampean dhisik kan berarti kalau ada jurik mainan nanti heula berarti itu akhlak. Kalau berjalan dulu waktu malam hari itu biasakan nyumpun izin kepada guru punten aman dipayung simpuri kayak gitu. Jadi lamun teh sore datang mana heula gitu. Wa wara'ahu lan burine syekh dina hari dalam waktu awan. Nah waktu siang sampean nang buri. Nah waktu bengi sampean kudu nengaran. Iku akhlak. Illa ayat tadi anu yang tanda terpakai malah amru perintahan khilaf padalika ing melayani mengkono-mengkono aman. Kecuali kata seorang gurunya udah itu kan kabeh kerjaan di hari jadi gitu. Hari tanya gitu mah kada dipayung malam. Lizahmatin karena desekan huri au gairiha tasal nizam kaya terpada malam maju muta'alim alaihi kata si syekh fil mawaqini dalam pira-pira panggonan al majhulati hali al majhulati kang ora den kenal liwahalin kedewe panggonan kan ora den kenal atanapi sebuah kampungan jurang au khawfin atau tempat sing masih orang yang dikenalkan tempat anu betul-betul tidak dikenali kalian harus menjadi orang pertama atau di tempat yang berbahaya wa fil mawatinil khatirati atau lan ing dalem pira-pira panggonan kang ngawatiraken wa yatarizalan
nejake muta'alim min tarsisi saking nyepreti via bisyaihi min tarsisi via bisyaihi saking nyeprate bajune kelambine syekh wa idza kana tatana sapa syekh iku bizahmatin ing dalam desekan sona ngaraksa sapa muta'alim hu ing syekh siga bansor gitu. Naon teh ari kitu teh ge naon ngepam teh naon gini lamun jalan teh ngajagaan mana bismillahirrahmanirrahim wa idza kana dekat kala ono anha saking zah biadihi kalawan pananganane ieu muta'alim anha saking zahmah biadihi kalawan panangan nai muta'alim imma min kudamihi imma saking ngarepe syai au min waraihi atau saking dulunya ya syai wa idza masyarakat kalumah kusuk muta'alim amamahu ngarepe syai ya tafa maka noleh ya muta'alim ilahi maring syai ba'da kulli qalil ing dalam sami saban-saban sakedhik saya titik tingali guru bisa cepet teuing urang gitu. Jadi lamun kurang dipayungan guru tinggal ini ulah terus yang dorong so terus lembang cek guru tadi saya ke mana terus ulah gitu main kalau lamun aya pepalan dua punten pada ke mana kanan ulah terus saya tinggal itu jadi senti tinggal itu sampai bab ini itu dibahas Masya Allah paling kana mengalaman muta'alim iku wahdahu ala sawnya muta'alim wasyaihulan utawa lan hale utawi guru iku yukalimu ngajak ngomong, ngajak bicara sapa syaihi muta'alim halakal masih dalam tingkah berjalan wa huma hale utawi muta'alim lan guru iku bidzilin ing dalam au-auban yub-yuban tu au-auban payakun maka becik orang muta'alim an yaminihi saking katuhun saking kanane syekh wakilan mendasakan ayasarihi saking kiwaeun ku syekh metapat di mana hale maju alaihi ngatasé syekh qalilan hale kedik mu'tafita akan noleh ilahi maring syekh masyaallah bisa bayangkan kan bisa dibayangkan kan? Kalau gurunya ngajak ngobrol sedang jalan kaki ngajak ngobrol tetap jenengan harus di sebelah kanan atau sebelah kiri agak depan sedikit sehingga disopan ya mayunan guru itu memang kerana gitu wa ya'rifulan ngawruhi muta'alim asyaikh guru biman kalawan uang oroba kang parek man minhu saking syai miman saking perkara kosadau kang raja man ing syai minal ahyan saking pira-pira wong kang gede ilam ya'lam lamun ora weruh sapa asyaihu guru bi kalman wala yamsilan ora rumah muta'alim bila jadi syekh maring kikireun syekh illa li hajatin kecuali orang pangabutuh aw isyaratin atau isyarah minhu saking syekh wa yatarizulan ngeraksa ngaduhi sapa muta'alim an muzamahatihi saking desakan syekh dikatapi kalan pundak ke muta'alim atau dikatapi dabati atau kawan pundak tunggangannya muta'alim in kana lamun ono li muta'alim bin syaihi qoroki bayani itu tunggangan babarengan wa mula sokatun lan nempel wa mula sokatu siabihi lan nempel dodote ya kira-kira sebis betul nempel dodote ya syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuthiruhu lan milihake muta'alim ing syekh jihadil diri mari arah-arah au-auban bi dalam
mangsa panas. Jadi kalau jenengan mau berjalan menunjuki jalan kepada dengan seorang guru, maka cari posisi-posisi yang sedikit ada lebih apa itu namanya? Adem itu dikasihkan ke guru kita mah biarin panas-panasan juga gitu. Kadang-kadang suka babaliut juga ya. Wabi jihati samsilan ing dalam jihad sarangnya biseta ing dalam mangsa rendah kurmujuna panas saya mangsa hujan. Wabil jihatilan kalawan arah alatikan lata rohu kamera menani maupun asamsu matahari kalau ada matahari di depan biar kita kepanasan. Itu kudu nama fiha ing dalam jihad. Wajahu ing wajahnya yasaki idza tapat kala cuma leret sapa syekh ilahi maring ta'alim wala yamsilan orang rumah muta'alim bayana syekh dalam antara guru wa bayana man antara wong yuhadithi kang ngajak ngomong sapa syekh iman bal yata'akhir barika mundur sapa muta'alim anu saking man lan syekh idza tahaddatsa kala ngobrol sapa syekh lan man aw yataqaddamu atawa maju sapa muta'alim wala yaqrabu lan orang marki. Jadi ulah ngadeukeutan wala yasma'alan orang ngarungu sapa muta'alim wala yatapetlan ora cumareren sapa muta'alim faida ada kalahu mangkat kala ngalebuake sapa syekh masuk sapa syekh lan man ing muta'alim bil hadis ing dalam omongan paliyati mangka becik tumeka sapa muta'alim min janibi akhar saking sisi kang weneh. Lamun diajak ngobrol kakarek teh kajikir diajak ngobrol payu deui. Wa eta sodapa lan kala metuki sapa muta'alim asyaikh ibnu fitoriki dalam jalan pada aku maka ngawiti sapa muta'alim guru saya bisa kalau guru salam. Payunan guru salam santri kalau jadi guru. Wa yasidu lan naja sapa muta'alim ing syekh ing kana mono sapa syekh iku baidan ada wala yunadi hilang undang-undang sapa muta'alim wa ing syekh guru atau gitu yang bener teman dipanggil wala isal wala salam sapa muta'alim alaihi yang selesai mimbahi din saking ado saking arah kang ado jauh kene assalamualaikum gitu wa min wara'i la saking mulina ya syekh bal yang berupa balita maraki sapa muta'alim saking syekh wala taqadamulan ngadeukeutan sapa muta'alim alaihi ngatas syekh itu misalnya mengatakan kalau salam sapa muta'alim wala yusrulan orang isyarahan muta'alim alaihi ngatas syekh ibtidaan kalawan kabitan bil akhdi lan nalak tariqin ila dalan hatta yastasyira sehingga jarum rembukan syekhin muta'alim wala yasalulan orang nakoni muta'alim ing syekh tariqin dalam perjalanan wa idza wasala ke Mekah muta'alim ila manzil syekh mari rumah guru pala yakifa mangka orang ngadeg sapa muta'alim kubalatan ing dalam ngarepe kubalata babihi dalam ngarepe bab syekh karohatan karena rasanya ayu sodifa ingin ngepasi muta'alim huru zaman ing halangan man yakro kang seng sapa sayuhul ittila'ahu ing oleh ningali muta'alim alai mariman wa idza sa'ada lan kala munggah sapa muta'alim ma'al sukartana syekh sulaman ing taraje jelema kena kali sumur di jero taraje maksudnya ya dahar kayak dibere dahar mang di luhur teh taraje kadang-kadang teh taraje kayak dari dibere dulu sebelum diselamat ta mana ge ta akhara mangka ngaakhir sapa muta'alim anisaihi saking guru wa idza nazala lan kala tumur sapa syekh guru sabaqo mangka kadinginan muta'alim ku ing syekh lihtimal kali ihtimal intanazzala lamun kepleset disoledan sapa apa rijul syekhi dampal mulyane guru masyaallah naon eta teh
payak tamidahu mangka tatagenan muta'alim ing syai walayakulan merangani kalimat dari perkara ro'a berpendapat bu ikmah sapa syekh guru bakal ono apa ma iku khotoan kalau luputan hada utawi kila iku khoto kalau luputan wala hada lan wala kila seorang biroi kalawan pendapat kang bener banyak guru bakal nanti ka adzal hiruti kang dohir annal maslahata iku lapan annal maslahata ikada ing dalam walayakulan orang nanti ka arroh iku tari pendapat indi munggu ingsun iku kada seperti ini usib hadalika atawai mengkono nyarupani mengkono jadi kalaupun mau mendebat guru jangan menurut saya ini kata begitu lewat ngomong menurut pendapatku tahu gitu ngomong anu maslahat mah ieu manawi gitu ke manawi bahasa halo dalam pelajaran muta'alim wamalan perkara yang kami duhukang tata genan sapa muta'alim ikmah berpedoman tata genan ma'asaihi sartane guru wadah pakatilan konco TCS wafihi lan iku tetep di dalam bab salah ke asyara utawi terus kira-kira 13 apa naungan warnanya dengan ada bisa kira-kira ada ala awalu tikan awal itu al ayya beda ayat tanggawi bisa bermutalim di parti aini kalawan fardu aini yang muta'alim payah hasilan maka ngahasilakan muta'alim awalan dalam kawitan arba'at ta'ulumin impakat kira-kira ilmu hiji ilmadatil aliyah sawiji ngawul hidat kang maluhur nyatanya ilmu tauhid wayakfi hilan yukupi ing muta'alim apa ayat akidah yang tanda katakan sapa muta'alim annaha setelah itu mawjudatun qadimatun baqiyatun nazahatun aninaqais mawjudatun kang wujud qadimatun kang dingin baqiyatun kang langgeng nazahatun kang dibersihaken aninaqais saking kira-kira kekurangan mutasifatun kang narima kapersifatan sifatil kamalati kang kira-kira sifat kesempurnaan wa ilmu sifati lan ngawruhi kira-kira sifat Gusti Allah wa yakira dirupakan ing muta'alim apa ayat akidah yang tadi katakan muta'alim dari atas dengan data aliyah kang maluhur iku mutasifatun dari maka persifatan bil qudrati kalawan sifat qudrat kawasa wal iradati lan ngarapaken wal ilmi maha ulinya wal hayati lan maha nuri wasam'i lan ngarungu wal basari lan maningali wal kalami lan malarasan wa in zada lan mumuji sapa muta'alim barahinaha ing kira-kira dalil sifat-sifat kabeh minal kitab saking Al-Qur'an wa sunnah lan hadis bahwa mangko utawi ziyadatul barahin iku kamalul ilmi sampurna ilmu asal isu dari kaping won iku ilmu fikih wa yaqilan ilmu muta'alim apa mak perkara yut jenu kang ngukuhake muta'alim di kalimat ta'atahu itu ada muta'alim min taharatin saking bab taharah wa sholatin bab sholat wa siyamin bab puasa wa in kan lamun ono iku lahu tetep kada muta'alim ma'lum utawi harta ta'alama maka ngaji sapa mana ing perkara yajib kang wajib apa ma alaihi ngatasi muta'alim fi ilman wala yuqdim lan ora maju ngadingenaken ala amrin maring perkara sawiji hatta yang lama saya kehuningan hukum lain hukum Allah Ta'ala fihi dalam amal al ilmu fihi tetap dalam amal al ilmu ilmu perbisnisan perniagaan harus kita ketahui itu adalah ilmu zuhud itu adalah ilmu zuhud di dalam kitab Ta'limut Ta'lim disebutkan seorang ulama besar ada request dari beberapa sahabatnya ulama-ulama itu meminta untuk membuatkan kitab tentang masalah zuhud. Kemudian ulama tersebut mengarang kitab itu betul-betul ditunggu oleh para jamaahnya untuk mengarang kitab tentang masalah zuhud terhadap dunia. Kemudian guru tersebut menyelesaikan karangannya
ternyata karangannya itu berjudul kitabnya itu bukan tentang permasalahan zuhud, di dalamnya itu masalah keduniawian, masalah perniagaan. Justru nama kitabnya itu The Businessman gitu. Justru tentang at-tijar. Zuhud adanya di bab perdagangan. Hebat. Wa in kana lamun mana bete bismillahirrahmanirrahim karabi wa bil yatim babat itu ilmu ahwali ilmu kira-kira tingkah wal maqamat lan kira-kira maqam wa makhadi nufus lan kira-kira bujukan nafsu wa makayin bihalan kira-kira tipuan-tipuan dari nafsu wa malan perkara yang akan berjalan umpama majalika enggon perjalanan aja mah bapak dakaran teman-teman akhir dari kain mengkonon-konon arba'atan ulumin kullahu sakabehna dari sawfa Imam Al-Ghazali Imam Abi Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali fi bidayatul hidayah dalam kitab bidayatul hidayah wa Sayyid Abdullah bin Tahir bin Sulam Taufiq dalam kitab Sulam Taufiq rahimahullahu taala. Moga-moga welas kasih sapa Allah Gusti Allah Imam Ghazali lan Sayyid Abdullah bin Tahir sapa Allah Gusti Allah taala wasana utawi kaping iku ayat ba'ah ing nganut di sapa muta'alim fardu ainihi fardu ain muta'alim ta'alum kita dilahi kalawan belajar kitab Allah Al-Aziz kang agung ngaji kang Al-Qur'an sendiri kudu ngaji kang Al-Qur'an. Jadi ada ketertibannya nanti ada kitab akhlak, ada kitab adab, ada ahlul adab, ada ahlul tafsir, ada ahlul hadis, ada ahlul fikih. Ahlul adab itu macam. Ahlul adab itu ada 12. Ahlul adab itu adalah orang yang ngaji kepada 12 fanul agama. Sorok, bayan, ma'ani, nahu, qafiyah, syi'ir, arud, istiqoh, munadharah, khat, insya dan bughah. Itu adalah orang-orang masuk pada kategori ahlul adab. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Masalahnya kalau kaping itu ayat mana itu? Payatakan memangka ngukuhi mutakallim opo ing kitabillah ittiqanan kalawan ngukuhaken jahidan kan bagus wajah lan teman-teman wajah sungguh-sungguh muta'alim dipahami tafsir dalam memahami tafsiran kitab wasail ulum ila sakakali bil ilmu kitab fa innahu makasatuhuna ija fa innahu ulumi iku aslul ulumi pokok-pokokna ilmu ummuha lan indungi ibune ulum wa ahammuha lan lebih penting-pentingnya ulum. Sumaya padu mengkakari paring ngahafalkeun sapa muta'allim min kulli fannin saking saran-saran pan. Mukhtasaran kitab ringkesan kitab ringkesan kumpulan muta'allim yajma'u ngumpul sapa ngumpulaken muta'allim fi ya mukhtasar bayana tarfaihi ing dalam masalah pucuk lorone man fan minal hadisi bayana saking hadis wa ulumihi lan ilmu-ilmune hadis mustalahatul hadis wal usulain lan usuludin lan usulul fikih wa nahwi wa sorfi ngaji ilmu nahwu ngaji ilmu sorof akhlak nu kitu ngaranna ya mengaji karek ngaji ilmu hadis langsung jadi ulama. Atuh salah dina nasribna ge salah kaparo yu kapiru kadituna dorobaya dribu drum band teh kadituna walayas dilu lan ora katungkul ngerepot akan ing muta'alim apa zalika mengkono-mengkono apa zalika mengkono-mengkono apa zalika mengkono-mengkono apa zalika mengkono-mengkono ya jatahid kelahu sakabehna kulahu tegese sakabehna ieu mujtahid andirasatil qur'ani saking ngadres al-Qur'an wa ta'ahudihi lan ngeraksone ieu Qur'an wa mulazamatihi lan netep akan Qur'an wiradan kalawan dadi wiridan minhu saking ieu
Minu saking muta'alim kula yaumin every day keun ing dalam saban-saban poe maksudna lain beurang hungkul beurang peuting wal yahzar lan becik hati-hati si muta'alim min nisyanihi saking laline Al-Qur'an ba'da hifdhihi ing dalam sawis hafalne Al-Qur'an faqad waroda maka teman-teman wis tumeka pihi ing dalam ye bab nisyan opo ahaditsu pira-pira hadis non eta tazjuru nyegah opo hadis anhu saking nisyan aya hadisna nu ngalarang ulah poho maca Quran hafal Quran wa yastagilulan katungkul sibuk bisarhi tilkal mahfudati kalawan ngasyarahan ngajelasaken mengkono-mengkono hafalan alal masyayikh ngetase pira-pira guru wal yahdaran becik hati-hati minal i'timadi saking kundilan tatagenan fidzalika ing dalam mengkono-mengkono zalik tilkal mahfudzat alal kutubi ngatasi pira-pira kitab ibtidaan kalawan kawitan bal ya tamid barikta tatagenan sapa mutalifi kulifanin ing dalam saban-saban pan man huwa utus sapa huwa man iku ahsanul lebih bagus apane ta'liman ngawulangna lahu kadawe fan wa aktsaru tahqiqan lan leuwih akeh-akehna nyata bisana jadi kudu guru teh kudu diselektifnya ya jelas ya fihi ing dalam pan wa yara'iya lan ngrakso sapa mutalim fil masyayikh ing dalam pira-pira guru ad-din fil masyayikh din dalam pira-pira gurune agama wal ilmi lan guru ilmu wasyafaqatilan welas wa ghairi halan salenana ieu din lan ilm ngararopi tong nunutan meuli atuh meuli Bismillahirrahmanirrahim wala yakhud lan becik ngalap sapa mutalim minal hifdzi saking hafalan wasyarhilan penjelasan maing perkara yumkinu kangkongang mutalim wigma makanya pondok pesantren Hibatus Sa'diyah diwajibkan seluruh santrina kudu katarar kitab Tijan Darori lain ngopi kudu hafal kitab Tijan Darori nah malam besok mah ditampilkan nanti ditampilkan di tes salah satu santri sina kaharep maca kitab Tijan ngahafal kitab Tijan wa yutiquhu lan kuat muta'alim ikma halahu ing dalam tingkahne muta'alim min ghairi iksarin saking ora onone ngaakehaken memilin kang bosen wala taksirin lan PPK teh kampret PPK teh naon PPK teh lalawora sare ngagantung mekhelun kang cacat nahu bijudati tahsili kalawan bagus ngahasilakeun wasalisulan kaping 3 iku ayah daro yen tawaddi sapa muta'alim pibtidai amrihi ing dalam kawitan urusanna ye muta'alim minal istighali saking katungkul fil ikhtilafi ing dalam perbedaan bainal ulama ing dalam antara ulama wa bainan nasilan ing dalam antara menungso mutlaqon hale mutlaq fil aqliyati ing dalam pira-pira ilmu kang bangsa akal wa sam'iyati lan ilmu kang bangsa ngarungu cenah ilmu cenah hungkul fa innahu mangka satuhuna ieu katungkul atawa istighol iku yuhayyiru dhihna iku yuhayyiru ngabingung akan apa istighol adzihna ing hati wa yudhisulan membingungaken apa istighol al aqla ing akal bal yutkinu balik tangukuhi muta'alim awalan ing dalam kawitan kitaban wahidan ing kitab kang sawiji pifanin wahidin ing dalam pan kang sawiji wa kutuban lan pira-pira kitab pifununin ing dalam pira-pira pan in kana lamun ono apa sapa muta'alim iku yahtamilu iku yahtamila kuat nanggung sapa muta'alim zalika ing mengkono-mengkono
kutuban ala tariqatin wahidatin maling perjalanan kang sawiji ya tadi hakang ngaridoi ing ieu fan lahu kadaya muta'alim sapa syaikhuhu guruna ieu muta'alim pain kanat semangkalamun onot apa tariqah apa tariqatu syaikhihi tariqah guru ne muta'alim naklal madzahibi ing nukil pirang-pirang mazhab wal ikhtilafalan perbedaan-perbedaan pendapat walam yakun ora ono iku lahu tetep kadawe syaikh ra'yun wahidun utawi pendapat kang sawiji qala sampun ngandika sapa Al-Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali ngagaduhan murid namina Muhammad bin Yahya. Imam Ghazali mempunyai murid namanya Muhammad bin Yahya mempunyai murid namanya Imam Al-Ardabili mempunyai murid namanya Imam Abi Zakaria Muhyiddin Syaraf An-Nawawi. Fal yahdar mangka becik wedi sapa muta'alim minhu saking syekh fa in nadarahu mangka bahayane syekh aku aksaru leuwih akeh min nafi tinimang manfaate bihi kalawan ieu syekh wa kadzalika linuka kaya mengkono fal yahdar ya yahdar wedi sapa muta'alim pibtidai talabihi ing dalam kawitan nyuprihne muta'alim minal mutalaati saking pira-pira mutalaat pitafariqil musannafati saking misah-misahane pira-pira kitab-kitab karangan painahu mangka sutene mutalaat iku yudayu ngasiasiak iku mudayu zaman iku mudayun ngasiasiak kana ya mutalaat zamanahu ing dalam zamane muta'alim yufariqulan ngamisah-misah sapa muta'alim linahu ing atina muta'alim bal yu'ti balik tangawehi si muta'alim alkitaba ing pirang-pirang kitab alladzi kang alkitab ing kitab alladzi kang yaqra'u kang maca muta'alim hu ing kitab awil panna atawa pan sawiji alladzi kang yakhudu ngalap hu ma ing fan kulliyatahu ing sakabehne ye fan hatta yutkinahu sahinga ngukuhi sapa muta'alim ing ngukuhi muta'alim ing kitab hu ing lan pan wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono kadal gede eta kasalahan wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono kitab yahdar becik wedi sapa muta'alimin tanakulin saking ngulah ngalih min kitabin saking kitab ila kitabin maling kitab kang weneh min ghairi mujibin saking ora perkara kang netepaken fa innahu mangka setuhune ya tanakulin min kitabin ila kitabin iku alamatud dojri alamate bosenan wa adamul falahilan ora onone kabagjaan masantren pinah-pinah setik pinah deui setik pinah deui hejoti hangeun kas kabogoh setik kitu teh wa imai dan taha lan anapun tatkala tutug sapa muta'alim tak kadat ngukuhi apa maripatuhu maripate muta'alim pal aula mangka utawi kang leuwih utama iku allaya da'ayan ta orang tinggal sapa muta'alim fanan ing hiji fan minal ulumi syar'iyyati saking pirang-pirang ilmu agama illa nadoro angin ningali sapa muta'alim pihi ing dalem pan. Jadi pengajian fan itu memang perlu kita aja. Fa in sa'ada mangkala menulungan hu ing ma apa al qadar takdir watulul umri lan dawa umur naon eta ba sanes alat tabahuri ing atas memperdalam fihi dalam fan tabahur memperdalam mana asal malin memperdalam memperlaut pira kudu logatan memperlaut maksudna memperdalam pihing dalam fan wa illa lamun ora padzalikal ula pakana mangka ana muta'alim iku qadis tafada teman-teman aprih faedah nyuprih faedah sapa muta'alim minhu saking pan maing perkara ya takhallasu kang selamat bersih bihi kalan ma'an urwatil jahli saking tali ini sifat kabodohan bedzalikal ilmi kalan mengkono-mengkono ilmu wal non eta
wal yu'ayyin lan nang tuakeun wal yu'ayyin wal ya'tan lan nemen-nemen sapa muta'allim min kulli fannin saking saban-saban fan bil ahami kalawan kang leuwih penting wala yaghfulalan ora lali sapa muta'allim anil amali saking ngamalkeun bihi kalawan fan alladzi kang huwa utawi fan iku al maksud huwa amal iku al maksudu kang den pimaksud kang den sejo bil ilmi kalawan ilmu. Pengarang kitab ini itu dalam sebuah riwayat pernah ketika Syaikhuna Khalil Al-Bangkalani itu dalam keadaan bingung ngelamun. Syaikhuna Khalil Bangkalan itu kalau sedang melamun guru itu sampean harus tanyakan kunaon, jadi ulah pipusingin guru ulah. Justru ketika seorang guru sedang pusing, jenengan harus menjadi qurratu ain, jenengan harus menjadi pelipur laranya, lain kalakan namahan kapusing. Syaikhuna Khalil Bangkalan itu sedang dalam keadaan galau, sedang dalam keadaan sedih. Kemudian Hadratus Hasyim Asy'ari kecil, Mbah Hasyim pada waktu itu masih mondok di Syaikhuna Khalil Bangkalan, itu memberanikan diri bertanya, kenapa wahai Tuan Guru, jenengan kelihatan seperti sedang dalam keadaan gelisah wahai guruku. Kumaha jawaban Syaikhuna Khalil Bangkalan? Betul, saya sedang gelisah karena cincin istriku jatuh ke toilet. Cincin istrinya itu jatuh ke toilet, artinya masuk ke septic tank. Masuk ke septic tank, lain septic tank, septic tank. Septic tank, masuk ke septic tank. Septic tank yang mana wahai guru? Itu tuh septic tank iya. Itu Mbah Hasyim Asy'ari muda itu tanpa berpikir panjang, tanpa ganti baju, langsung pergi dan langsung dibuka septic tank itu, ngegejebur langsung masuk ke septic tank tersebut. Masya Allah. Mencari nawan, mencari cincin. Anda bayangkan di septic tank mencari cincin. Moal kieu mencari korehan cokot moal, ngegejebur di korehan diayak. Anda bayangkan kotornya, Anda bayangkan baunya. Mbah Hasyim Asy'ari itu seperti itu. Ngacak-ngacak septic tank mencari barang kecil bernama cincin yang menjadi istri cincin istri gurunya. Itu tanpa sepengetahuan Syaikhuna Khalil Bangkalan, cincin tersebut ditemukan. Kemudian dikembalikan lagi kepada gurunya. Wahai Tuan Guru, apakah ini yang hendak engkau cari? Cincin ini yang hendak engkau cari? Kaget luar biasa. Syaikhuna Khalil Bangkalan kaget luar biasa. Muncul orang teh mah, di mana ieu cincin? Tina septic tank. Iraha maneh kana septic tank? Tadi uing mah teu nitah. Menyuruh juga tidak, disuruh juga tidak. Tetapi seorang santri yang hebat dan luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Tanpa perintah hal seperti itu, langsung hidang, sergap langsung. Inikah cincin yang hendak engkau cari itu ya wahai Tuan Guru? Betul ini. Maka ridholah Syaikhuna Khalil Bangkalan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Maka barokah ilmuna. Pokoknya ngene wae. Siapa orang yang mau memperjuangkan Nahdlatul Ulama, siapa orang yang mau memperjuangkan Nahdlatul Ulama, maka akan dianggap menjadi santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Siapa orang yang mau menghidupkan Nahdlatul Ulama, maka akan dianggap menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Aminan atuh selain ngejedog wae. Kan urang mah keur di jero. Bismillahirrahmanirrahim. Warabiul awal kaping 4. Cekap live streaming nama Hasyim Bibir pan. Cekap live streaming nama.